अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम अहबाब खैर आफियत के साथ होंगे। अच्छा नाजरीन, इस वक्त आप जानते हैं कि पाकिस्तान के नामवर उलमाए इकराम बांग्लादेश में गए हैं और वहाँ पर काफ़ी कॉन्फ्रेंस हो रही हैं जिसके अंदर सहाबा की सदाएँ गूंज रही हैं, ख़त्म नबूवत की बात की जा रही है। इस वक्त अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए इकराम अल्लामा फ़ारूकी साहब, मौलाना मुआविया साहब और मौलाना फजल रहमान साहब और विफाकुल मदारिस वाले मौलाना हनीफ जलंधरी साहब, उसके अलावा भी कई उलमाए इकराम पाकिस्तान से बांग्लादेश की तरफ गए। तो इस वक्त लोगों के अंदर काफ़ी बातें चल रही हैं, चहमगोइयाँ चल रही हैं कि जी उलमाए इकराम अचानक उन्होंने फ़ैसला लिया और चले गए। एक तो होता है पहले से तैयारी होती है, बताया जाता है, फिर जाते हैं, लेकिन ये अचानक में चले गए और वहाँ पर जाकर कॉन्फ्रेंसें शुरू कर दी। ये क्या मामला है? कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि जी इदारों की तरफ से उलमाए इकराम को कोई मसाइल हैं या हुकूमत की तरफ से कोई मसाइल हैं या इन्होंने हुकूमत की बातें नहीं मानी जिस वजह से हुकूमत और इदारे जो हैं इनके पीछे पड़े हुए हैं और उलमाए इकराम पाकिस्तान से भाग गए हैं। ऐसी बातें भी सुनने में आई हैं, देखने में भी आई हैं, शायद आपने भी इसका मुशाहिदा किया हो। और एक शख्स पे तो एक गलीज शख्स ने ये लिखा हुआ था, उसका नाम है मुफ्ती कहना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, फजल हमदर्द। किसका हमदर्द है वो सब लोग जानते हैं। उसने लिखा हुआ था कि बांग्लादेश के लोग अच्छी भली जिंदगी गुजार रहे थे, अच्छा भला बांग्लादेश तरक्की कर रहा था, मौलवियों ने वहां जाकर भी उस इलाके को भी अफगानिस्तान में बदल देना है, वहां भी दहशत गर्द पैदा कर देने हैं। दरअसल नाजरीन, वजह यह है कि यहाँ पर इब्न सबा की जो ज़ुर्रियत है उसकी चीखें निकल रही हैं, क्योंकि वहाँ पर बात सहाबा की हो रही है। बांग्लादेश पूरे का पूरा सहाबा की सदाओं से गूंज रहा है इस वक्त, और वहाँ पर ख़त्म नबूवत की बात की जा रही है। और मेन मकसद जिस वजह से उलमाए इकराम पाकिस्तान से बांग्लादेश तशरीफ़ ले गए वो थी ख़त्म नबूवत का मामला। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के अंदर कानून पास किया कि कादियानी जो है वो मुसलमान नहीं है, बल्कि वो कानूनन मुसलमान नहीं है, काफिर हैं। एक शरई लिहाज से तो वो काफिर हैं ही हैं, लेकिन हमारे कानून में भी उनको काफिर करार दिया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वही कानून मौजूद है। कई ऐसे गलीज किस्म के लोग आए जिन्होंने इस कानून को छेड़ने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद और उलमाए अहले सुन्नत इस वक्त जिंदा हैं और उन्होंने ये मुकदमे लड़े और उन लोगों की उन साजिशों को नाकाम बनाया। अब बांग्लादेश के अंदर कोशिश है कि इन लोगों को, कादियानियों को काफिर करार दिया जाए, हुकूमती सतह पर कानून बनाया जाए, आइन के तहत इन्हें काफिर कहा जाए, ताकि ये अपने वहाँ पर मस्जिदें न बना सकें, मस्जिदों की शक्लें इख्तियार न कर सकें, खुलम खुला इनकी इबादत न हो सकें। तो इस वजह से उलमाए इकराम का जो मेन मकसद है वो ये है कि वहाँ पर जाना, ख़त्म नबूवत की बात करना, नौजवानों के दिलों के अंदर ख़त्म नबूवत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को उजागर करना और वहाँ के लोगों को बताना वहाँ उलमाए इकराम मौजूद हैं। लेकिन जब इत्तिहाद के साथ कोई मुल्क के 2-3 मुल्कों के उलमाए इकराम आपस में मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो वो आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी होती है और उस आवाज़ पर अमल दरामद किया जाता है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के उलमाए इकराम वहाँ पर गए हैं, आवाज़ उठाई, इतना बड़ा मजमा मैं देखा, बहुत हैरान रहा मैं कि कैसे लोग हैं। ख़त्म नबूवत के नाम पे इतना मजमा वहाँ पर उमड़ आया, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर उलमाए इकराम को सुनने के लिए आए और ख़ास तौर पर वो ख़त्म नबूवत की वजह से आए। और उसके बाद जो वो आए वो पाकिस्तान के उलमाए इकराम के इस्तकबाल के लिए आए। वहाँ पर अल्लामा फ़ारूकी साहब, मौलाना मुआविया साहब और मेन जो उलमा है मौलाना फजल रहमान साहब, मौलाना हनीफ जलंधरी साहब और भी काफ़ी उलमाए इकराम मौजूद थे पाकिस्तान के, जिनका बड़ा जोश और जज्बे के साथ इस्तकबाल किया गया, बहुत ही ज़्यादा प्रोटोकॉल और इज्जत से नवाजा गया। और वहीं पर मौलाना इलियास घुम्मन साहब भी थे, उन्होंने भी बड़ी दलाइल से गुफ्तगूएं की और मौलाना फ़ारूकी साहब ने, मौलाना मुआविया आज़म साहब ने वहाँ पर जो बातें की, मुझे मौलाना मुआविया आज़म साहब की जो बात सबसे अच्छी लगी,
وہ انہوں نے بتایا کہ ختم نبوت کا مقدمہ جیسے مولانا غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لڑا تھا، جیسے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لڑا تھا، اور جیسے میرے والد صاحب نے لڑا تھا، اور اس وقت جیسے پاکستان میں ختم نبوت کا مقدمہ مولانا فضل الرحمان صاحب لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ یہاں بھی علماء اکرام کا وہ وقت آئے گا۔ آج وہ مدارس کے اندر، کانفرنس کے اندر یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں، کل کو انشاءاللہ وہ پارلیمنٹ میں جا کر یہ مقدمہ لڑیں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ بات ایک اتحاد کی بات تھی کہ پاکستان کے علماء اکرام، جہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپس کے اندر دشمنیاں ہیں، دل میں اختلافات ہیں، لیکن وہیں پر مولانا معاویہ صاحب نے سارا مسئلہ حل کر دیا، یہ کہہ کر کہ جیسے پاکستان میں ختم نبوت کا مقدمہ مولانا فضل الرحمان صاحب لڑ رہے ہیں، اور وہاں جانے کی اور بڑی وجہ وہ یہ تھی کہ دو ملکوں کے علماء اکرام کا دینی تسلسل برقرار رہے۔ کچھ عرصہ یہ ملک کسی اور کے ہاتھوں میں تھا، جس وجہ سے علماء اکرام کے رابطے تسلسل کے ساتھ نہ رہ سکے، لیکن الحمدللہ اب وہ وقت گزر چکا۔ انشاءاللہ بنگلہ دیش کے اندر بھی صحابہ اکرام کے دشمنوں کی نیندیں حرام کی جائیں گی، اور خاص طور پر ختم نبوت کے منکرین کو وہاں سے انشاءاللہ نکالا جائے گا۔ وہاں پر قانون پاس کروایا جائے گا کہ ختم نبوت کا جو منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اور وہاں پر الحمدللہ سر عام نعرے لگائے گئے، ختم نبوت کا منکر مسلمان نہیں۔ اور الحمدللہ عوام نے بڑے جوش، جذبے اور ولولے کے ساتھ استقبال بھی کیا، اور ان کے بیانات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنا۔ امید ہے کہ ان کے وہاں جانے والا جو ابھی کا دورہ ہے، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، امت مسلمہ میں دین کے حوالے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، جو بھی آپ باتیں سن رہے ہیں، ان افواہوں کی طرف کان نہ دھریں۔ الحمدللہ اب کامیابیاں آئیں گی، اب انشاءاللہ دین مزید بہتر طریقے سے پھیلے گا۔ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے والے لوگ انشاءاللہ مزید آگے جائیں گے اور حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیں گے، اور ان ختم نبوت کے منکروں کو، قادیانیوں کو پوری دنیا کے اندر کافر قرار دلوا کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ جب تک زندگی ہے ختم نبوت کا مقدمہ لڑتے رہیں گے، اور جب زندگی ختم ہو گئی، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں گے، تو اللہ کے رسول خود ہمیں گلے لگائیں گے کہ یہ میری ختم نبوت کا پہرے دار تھا، انشاءاللہ ضرور۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کو یہ بھی صحیح طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا کہ وہ لوگ، یہ علماء اکرام اتنا سفر کر کے وہاں کس مقصد کے لیے گئے ہیں۔ باقی جن کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، سمجھ لیں یہ ابن سبا کی نسل ہے، یہ ختم نبوت کا بھی انکاری ہیں، اور صحابہ اکرام کے تو ویسے ہی دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ہدایت اگر ان کے حق میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد فرمائے۔ ناظرین، باقی انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ سردیاں آ چکی ہیں، اور ان سردیوں کے اندر ہر شخص کو دیسی گھی، شہد اور اس کے علاوہ سلاجید کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ بھی خالص اور 100% پیور چیز چاہیے۔ تو آپ ہم سے رابطہ کر کے خالص سلاجید، چھوٹی مکھی کا، بڑی مکھی کا شہد، گائے کے مکھن کا دیسی گھی منگوا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ہماری سروس سے 100% مطمئن ہوں گے۔ تو ناظرین، دیر کس بات کی، اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ ابھی رابطہ کیجئے اور گھر بیٹھے اپنی مطلوبہ چیز حاصل کیجئے۔